Lamsugo Swrangchati Kokborok Koktwma o angno niloki tongo Europa. Tabusa zorni napumani Kokborok Koktwma rungkha. Mantri Bokrok Narendra Modi ni Wise Harasni Man Ki Baat Panda Khnalakya Mantri Okra Dr. Manish Shah BJP Haste Kashko Raje Bhattacharya Khobi Hakotoni Adobro. Hakotoni Adorok Marjamuni Bishungti Bubaglakor Agoni Gitanjali Narwai Tongthai Nago Asukleka Haste BJP ni Adogro Aromanjaka BJP Pradesh Hastini Kasko Rajiv Bhattacharya Hasri Mantri Okra Professor Dr. Manish Shah Mantri Sushanta Chaudhary Khoboi Kubri Mantri Te Emre Rokte Central ni Adogro Asalo Hakotoni Mantri Bokrok Narendra Modi ni Waisara Sini Man Ki Baat Panda Khnalaika Asuklai Koktwma Thone Biskango Haste Pradesh BJP ni Kasko Rajiv Bhattacharya Shaka 2024 Bisini Loksabat Chongmani Kitingino Biskango Toniwe Bodoli Nangkokmani Kok Shamani Logi Juda Hangkoni Shimi Tamotabo Report Shokmaika Abrati Kok Shalai Jangnai Asuk Simia Boteba Shaka Biskani Chongmani Kitingi BJP Bodoli Juda Mota Khazagrong Okulok Tongi Yati Abrati Bo Naizaklai देखिए आप लोग सब जानते हैं कि हमारा लोकसभा चुनाव नज़दीक आया है, तो हमारा ओर से आज एक विशेष बैठक सांगठनिक बैठक हमने बुलाया है। और आज हम लोग सब जानते हैं 107 का एपिसोड हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात अनुष्ठान, वो भी हम लोग एक साथ सुनेंगे। और आने वाले चुनाव में हमारा क्या रोल रहेगा, बूथ स्तर से क्या क्या रिपोर्ट आया है, तो ये सब हम लोग जानकारी लेंगे। और जो हमारा साथ करने वाला है संगठन से वो हम लोग करेंगे। आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए किस तरह का तैयारी है? एकदम बूथ लेवल से हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। बूथ विस्तारक से लेके सब तैयारी हमारा हो चुकी है। विस्तारक हम लोग को नीचे काम कर रहे हैं, तो सब संगठन में जो है पार्ट हम लोग काम कर रहे हैं। Doleshuro tongnai biplop bomini nogo mani khokjamani patimongo kurungjakni bisingo te khoroksa Bikram Das mugi romjak kha chashamni khorok November tani chini shalmaribo doleshur thamnongni biplop bomikni nogo shigo khamani patimong patika patimongo rutumong klai naimutharok khorokni jobo romanka mong Jahangir Biyate Krishna yaglo naimutharok borok rombo singmani yaglo te khorokni mong kasai faika borokni bisingo Bikram Das no thangnai horo aralia shantiparani romani naimutharok Koktishala Bubagra Khor Aguni Shalka Thanao Koktwma Thone Biskango Obahaina Kokshaka Shalka Thanani Usi Rana Chatterjee গত মানে এই মাসের 12 তারিখ ধলেশ্বর রোড নাম্বার 3 তে বিপ্লব ভৌমিক নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের কাছে অভিযোগ দিয়েছিল, তারপরে বিকিতে আমরা এখানে একটা চুরির কেস রেজিস্টার করি। পরবর্তী সময়ে এই চুরির কেসে আমরা আসল চুর যারা এই আপনার কেসটা করেছে তাদেরকে আমরা তাদের ভিতর দুজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছিলাম। তাদের নাম ছিল জাহাঙ্গীর মিয়া এবং কৃষ্ণ। তো তাদেরকে ইন্টারোগেশন করার পর পরবর্তী সময়ে নাম আসে যে এটা একটা চুরির গ্যাং। এর ভিতরে যে চুর আছে একজন চুর বিক্রম, ওর নাম হচ্ছে বিক্রম দাস। বিক্রম দাসকে আমরা গ্রেপ্তার করি। বিক্রম দাসকে গ্রেপ্তার করার পর আমরা ওকে ইন্টারোগেশন করার পর আমরা কিছু চুরির করা সামগ্রী যেমন এই গোল্ড ব্যাঙ্গেল, কানের দুল, ইয়াররিং যা আছে তা আমরা উদ্ধার করি। তাকে ইন্টারোগেশন করার পর এবং আরও 1-2 চুরের নাম পাই, তাদেরকে আমরা খুব শীঘ্রই গ্রেপ্তার করব। Bilekhino Koktwma kaham hasini lokorongni bagai khunjukai kisa joraroi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano arogya da complete homeo health solution no Romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes
एबा सुगारनि जुंजालंनो खुबै दाल बिदाल बेमुग्रंनि गाहाम के साक नाजरि मानो आपनो करीबो केफेक मानैबाय चावै जुंजालो क्लाय तंनाय रो साक हामना मुसुंखा हंके आरोग्य द कंप्लीट होमियो हेल्थ सॉल्यूशन बाय कुरंगी मानो निकुमा बादर तोलिलेन आरएमएस चोमनी कृष्णनगर अगरतला बिहान अपरूपा बेकरी एंड केक शॉप नियर शनि मंदिर असामतायनि जराव चामुनि सामुं खायनाय रखनो रां 2000 खाय बातार जमा बगै कक्तिशालो कायसा हिमबतमनि बिसिंते हास्ते हापुनो हामबाया फलाइका अल त्रिपुरा सरकारि खाद्य गुदाम श्रमिक संघ थानाय असामतायनि सिगां हास्ते हापां हास्तेव चामुनि सामुं खायनाय रखनि बगै कटरिया प्रि नाहारमानि आबुनि ओंखारि असामताय जराव सामुं खायनाय रखनो रां 2000 खलाय बातार जाखा हास्ते हापांनि असामुं कटर खलाय मनो खातां थुजागै कक्तिशालो अल त्रिपुरा सरकारि खाद्य गुदाम श्रमिक संघ पुइला उल्थाम हास्ते कुथुमलाय मनो रुखसावै बुबाग्रा खरनि लाहारो कतर खलाय हिमबत खलाय मानि बिसिंति हास्ते हापांनो हामबाया फरजाका आसालो श्रमिक संघनि आदं बिप्लब कर कक्थुमनानि बिस्कांगो सावै खनारका असामताय जराव 2000 खलायै बातानि रां रजाका आमसाक सिमिया हास्ते हापां चामुं सामुखायने रंनि बागै तेबो कताल कताल स्किम रक तुबि फाइतंगो आमबाय सामुखायने रंनि बायखांनि लामावो गाहामया प्रिसावै मानाय तै तिनिनि अ उल्थाम हास्ते सम्मेलन हास्तेनि सामु मन्त्री सुशांत चौधरी मानजाक फाइका हनै साका आसालनि हिमबतगो सामुखायने रंनि बिसंगो गोबां मानो मानजाक फाइका অল ত্রিপুরা সরকারি খাদ্য গুদামে যে সকল শ্রমিক ভাইরা আছে তাদের একটা ঐতিহাসিক গত পুজোর আগে রাজ্য সরকার রাষ্ট্রবাদী সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এই প্রথম এই খাদ্য গুদামের যারা শ্রমিকরা আছে তাদেরকে এই প্রথম তাদেরকে 2000 টাকা করে বোনাস দিয়েছে তো আগামী দিন এই রাষ্ট্রবাদী সরকার আরো এই শ্রমিকদের স্বার্থে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে আসছে এবং সেই খুশিতে শ্রমিকরা আজকে তাদের ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন সেই সম্মেলনের মাধ্যমে একটি র্যালির মাধ্যমে রাষ্ট্রবাদী সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং ওনারা যে 2000 টাকা পুজোর আগে বোনাস প্রদান করেছে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে এবং একটা বিশাল বড় সম্মেলন আছে সেই সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয় উপস্থিত থাকবেন এবং ওনার উপস্থিতিতে আজকে রাজ্য কমিটি আজকে ঘোষণা দেওয়া হবে হুইজা কক্তমানি বিসংতে নতুন বাজার থানানি পুলিশ সেরসি সিদির করান তে বাইক খবে খরক থামনা রমখা বৈদ্যবাড়ি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলনি জমনি আমসাयो করববখাস্তিনি বিসংগ খবজাক নতুন বাজার থানানি পুলিশ তে নতুন বাজার থানানি উসি সুবিমল বর্মন হুইজা কক্তমানি বিসংতে তিনি কক্তিশালনি দিবনি দামচিনি হাই তামাজরা বৈদ্যবাড়ি ইংলিশ মিডিয়াম রংনকনি জমনি আমসাयो সেরসি সিদির করান খবই TR03K5946 নম্বরনি খুমসা বাইক তে খরকতাম ইয়াকতুন খানিনো রমখা নতুন বাজার থানানি পুলিশ রমজানের রনি মুংখা নয়দাহরি মুরাসিং উমর 22 শান্তি কুমার দেববর্মা উমর 32 তে খরকসা দুর্বচন্দ্র ত্রিপুরা উমর 32 বরনি থানি মানমা সিদিকরানি হাতিও রাংমারি 60,000 হাইঙ্গানো হनै সাকা 2022 BCO फायरमैन नि सेबक तलां जागना बागै फिजिकेलिटी कि नायरो कक्तिशालो सिटी सेन्टर बसकाबो सेबक तलां जानानि सानमुक्ति सालायगा फायरमैन ते ड्राइवर आसुक थाइनि बागै 2022 BCO फिजिकल टेस्ट खलाइजाकमनि ते आरो गोबांकुक शिखला रकनो टेस्ट पास खलाइबानि आबनि बगिनो तिनि कक्तिशालो सिटी सेन्टर बसकांगो बरकनो सेबक लांनानि बागै खरांति सालायगा आबनि लगलगि आसुक थाइ बुकसा तंबरनो दाक्ति सुबुंनि बागै हासिर मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक सानिथानि कयबुं नारंलायखा result bukunya physical dero tengah qualifying ka joto na puja itu na tini je exam rumah ni apa tabu kono result ruya to itu tong government na yo dat tidak dia tini result process itu norok kusugam tong norok qualified iro dena pura chana boy get driver total 25 naro nito
17 জন কেউ নরক চাকরিनि बागै কোনো দপ্তর এবা কোনো ডাইরেক্টর ডাইরেক্টর মালাইকাছে Bilekhino Koktwma kaham hasini lokorongni bagai khunjukai kisa jora roi khnawai na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jagi mano arogya da complete homeo health solution romdi kahamke hamana shui maya ngmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar buri rogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal no khobi dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke Arogya the complete homeo health solution by Kurangi Mano. Nikuma Badar Tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir. Tapos sejorni Kokborok Koktwma am sejorno kubuni nakomani Koktwma shaimana bagai cewek naitung di Swrangchati.